अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो है कि कल किस तरह से ये इलेक्शन हुआ है कराची का NA 249 और उसके मुल्की सियासत पर क्या दूररस असरात होंगे। ये इलेक्शन वैसे तो अब आप नतीजा देख चुके हैं कि कादिर मंदोखेल जी जीत चुके हैं इलेक्शन, और ये पिछली दफ़ा इसी हल्के से 6ठी पोजीशन पर थे लेकिन इस दफ़ा पहली पोजीशन पर हैं, जबकि इलेक्शन जीतने वाली PTI जो पिछली दफ़ा पहली पोजीशन पर थी इस दफ़ा 6ठी पोजीशन पर पड़ी हुई है, 5वीं पोजीशन पर। तो ये इलेक्शन जो हुआ है ये बड़ा दिलचस्प है, इसके बड़े एंगल्स हैं। तीसरे नंबर पर TLP आई है 11,000 से ज़्यादा वोट लेके। इस मुल्क में अब सोचना होगा, ज़िया ने इस मुल्क में मजहब कार्ड खेला और मजहबी नफरत का बीज बोया, लोगों के दरमियान फिरका वारियत का बीज बोया। मजहबी नफरत हमारी मुराद ये है, और उसके नतीजे में ये माशरा 4 दहाइयाँ बाद भी कत्ल व गारत का शिकार है, एक दूसरे से नफरत का शिकार है, आज तक मुतहद नहीं हो सका। अब 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए जिन अफसरान ने ये TLP का बीज बोया, एक इलेक्शन तो मैनिपुलेट करवा लिया, लेकिन आज वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है। हर साल वो पूरा मुल्क बंद करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। इस साल भी 2 पुलिस एहलकार उन्होंने शहीद किए हैं, और वो इस हल्के में तीसरे नंबर पे है कि ये मॉन्स्टर हमारे अंदर इतना सराहियत कर गया है। क्या इन अफसरान का एहतसाब नहीं होना चाहिए? फैज़ाबाद जजमेंट आप पढ़ लीजिए जस्टिस काजी फायजीसा की, क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? कि आप देखिए अब हमारे सर पर मुसल्लत है। अभी भी ज़राए बताते हैं हमारे कि जो एंकर्स ने मीटिंग की आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा से, तो उसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि ये रिवाइव होंगे और आएंगे कौमी धारे में वापस, और उन्होंने अब अपने ऊपर से बैन हटाने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त भी दे दी है। अब वो बैन भी हट जाएगा। कहाँ पे उनको डिज़ोल्व करवाने की बात कर रहे थे, उनके अरकान को नाअहल करवाने की बात कर रहे थे, और कहाँ उनसे बैन हटवाने जा रहे हैं। तो ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे को हांट करती रहेंगी, हमारे माशरे को हमेशा यरगमाल रखेंगी, हमें कभी तरक्की नहीं करने देंगी, इस मुल्क को कभी यकजहती का गहवारा नहीं बनने देंगी, बल्कि नफरत में बांटी रखेंगी इस मुल्क को। तो बहरहाल तो वो तीसरे नंबर पे आए। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि ये इलेक्शन PDM वर्सेस ओल्ड PDM लड़ा गया, अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन लड़ा गया, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग लड़ा गया। ये इलेक्शन PTI कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पीपल्स पार्टी बहुत ही 600 कुछ वोटों के फर्क से लीड से जीती है, PMLN दूसरे नंबर पे आई है, वोटिंग टर्नआउट इंतहाई कम रहा। लेकिन आप देखिए कि ये कौमी धारे की जो दोनों जमातें हैं, जो पाकिस्तानी वफाक की अलामत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों मरकज़ी जमातें हैं, आप देखिए कि उन्होंने कम बैक किया है। बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया 2018 के इलेक्शन में उनके साथ, उसके बाद पिछले 2 साल से जो कुछ उनके साथ हो रहा है इन दोनों जमातों के साथ, इन्होंने जिस तरह से इस ज़िमनी इंतखाब में, अमूमन ज़िमनी इंतखाब में जो रूलिंग पार्टी होती है वो जीतती है, क्योंकि उसको यह जीता है, लोगों को पता होता है कि यार हुकूमत तो इनकी है, फंड्स इनसे मिलने हैं, हल्के में तरक्याती काम इनसे होना है, तो जो इनका कैंडिडेट है उसको वोट कर दो। लेकिन यहाँ पर परवेज़ खट्टक के नीचे वाली सीट हार जाते हैं, ये फैसल वाडा जो वज़ीर थे उनकी सीट हार जाते हैं, जो झूठा फैसल वाडा है, जो एक इंतहाई बदबूदार उनका किरदार है, कौमी असम्बली में जिस किस्म की तकरीरें करते हैं, वो उनकी सीट हार गई PTI। सोचिए इमरान खान जो सो कॉल्ड कराची से 14 सीटों का मैंडेट लेके बड़े फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे फ़ख्र है, ये 2.5 साल कारकर्दगी है कि ये वोट मिल रहा है। अली ज़ैदी कहते थे इनको मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, जो कराची के सदर रहे हैं अली ज़ैदी साहब, लोगों ने आपको बता दिया आप क्या चीज़ है। ये इतनी बदतरीन शिकस्त के बाद अब सोचिए कि तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में क्या हाल होगा। अभी 2.5 साल हुए हैं, ये महंगाई, डेवलपमेंट ना होना, मिस गवर्नेंस, झूठ बोलना, यू टर्न, और हर वक्त बूट पॉलिश करना, और 1 करोड़ नौकरियों के नाम पर सिर्फ आवाम को तो नौकरियां न देना, सिर्फ रिटायर्ड अफसरान फौजी जो है इनको लगाते जाना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं इस हुकूमत के गले का तोक है कि आप देखिएगा अगले इंतखाबात में जितनी सीटें तहरीक इंसाफ के पास 2013 में थी उतनी भी नहीं होंगी। ये इस बुरी तरह वाइप आउट होगी। इस्टेब्लिशमेंट इस दफा पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके भी नहीं इनको जितवा सकेगी, अवाम के उस गैज़ो गज़ब का सामना करना होगा। लेकिन ये तो अब हो गया। लेकिन अब जो कौमी असम्बली होगी वहाँ पर एक और सीट भी बढ़ गई अपोजिशन की। अब चीज़ ये है कि अब अपोजिशन को भी सोचना होगा कि उनको आपस में दोबारा से मुतहद होना होगा। ये देखिए कि अगर ये मुतहद होते तो ये PDM मिल के ये इलेक्शन लड़ती जिस तरह दीगर हल्कों में लड़ी है,
تو آپ سوچیے یہ لیڈ کا مارجن کہاں پر ہوتا. ایم کیو ایم دیکھیے, وہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے کیونکہ وفاق میں اس کا عوام نے کیا حال کیا, حلقے میں سب 6 نمبر پہ آئی, سب سے کم ووٹ لینے والی جماعت نکلی. یہ وزیر عمران خان اور ان کی جماعت تو اتنی بڑی لائبلٹی ہیں کہ یہ اپنے اتحادیوں کے لیے بھی لائبلٹی بن گئے ہیں, اپنے سلیکٹرز کے لیے تو بنے ہی بنے ہیں. اس میں کہا بھی اینکرز والی میٹنگ میں چیف نے کہ ہم تو کچھ کرتے نہیں, ان کی وجہ سے گالی ہمیں پڑتی ہے. تو اب سوچئے کہ یہ کتنی بڑی لائبلٹی ہیں اور یہ اس ملک کے لیے کتنی بڑی لائبلٹی ہیں, اور پھر بھی وزیر عمران خان نفرتیں بانٹ رہے ہیں. ابھی بھی جو لیڈر ہوتا ہے وہ یکجہتی کی علامت ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے جو لوگوں کو متحد کرے, جو لوگوں کو تقسیم کرے, نفرت بانٹے, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. وزیر عمران خان اس ملک میں قومی یکجہتی نہیں, تقسیم کی علامت ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی قیمت یہ ملک پتہ نہیں کب تک ادا کرے گا, اور یہ ایک ایسی قیمت ہوگی. اس سے پہلے بھی ایک ڈکٹیٹر نے یہ ملک توڑوا دیا تھا, ایوب خان نے. اکثریت اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. اب پھر وہی حالات ہیں, اسی قسم کی پالیسیز ہیں. ہم ایک وشس سائیکل کا حصہ بن گئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, لیکن اس ملک میں کسی کو اس چیز کا احساس نہیں. کوئی اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں, کسی کو اس ملک کا احساس نہیں, اور ہم ہیں کہ ہم قیمت ادا کرتے جا رہے ہیں. جی ڈی پی گروتھ 5.8 سے -0.4 پہ لانے والوں کو عوام نے کل 5ویں نمبر پر پھینکا. اس سے اندازہ لگائیے کہ فیصل واڈا کس طرح یہ الیکشن جیتے تھے. وہ تو شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے ان کے خلاف ٹریبیونل میں کوئی خاص چیلنج ہی نہیں کیا, کچھ کارروائی ہی نہیں کی, کیونکہ ظاہر بات ہے شہباز شریف تو کسی اور کو ٹکر نہیں لے رہے تھے. لیکن اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ فیصل واڈا کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں تھا, پی ٹی آئی کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں تھا, اور اب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہونا جا رہا ہے اس الیکشن نے بتا دیا ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے اب ٹی ایل پی کا جن ہمیں اور کتنا ہانٹ کرے گا, کس طرح سے ان پر سے پابندی ہٹے گی, اور کس طرح سے ہم نے جو ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے, جو 500 سے زیادہ زخمی ہوئے, جن کو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ کو سڑک پہ یہ گنڈے مار رہے ہیں, ان کا خون کا سودا آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ ریاست کس طرح کرے گی. اور پھر یہ کہتی ہے جی پولیس لڑتی نہیں ہے, پولیس تو کا مورال کیسے ہائی ہو. اب سوچئے فوج کے ادارے پر تنقید بھی ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے مورال پہ بڑا اثر پڑ گیا. یہاں پر تو پولیس اہلکاروں کو مارا گیا, جان سے مارا گیا, ان کی تذلیل کی گئی, وردیاں پھاڑی گئی. کیا اس فورس کا مورال نہیں لو ہوتا, ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح سے؟ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ اس ریاست کے ملازم نہیں ہیں؟ اس ریاست پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے, اس ملک پہ حق نہیں ہے کہ ان کو کوئی مار کے اپنے پر پابندی بھی ہٹوا لے, اور پھر سو کالڈ قومی دھارے کے نام پر اگلے الیکشن میں مینیپولیٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن جائے؟ کتنا افسوسناک ہے. اور دیکھیے اس الیکشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنوائی پارٹی کا ووٹ کھا گئے. تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.